kancha ekan bu quyruqtuğunuz? 130. Berбеген senаңыз? 100'gө бербедиңиз, а? Тиши кандай акам? 6 тишке. Жакшы ака. Пародасы кандай акам? Гисар, а? Үйдө дагы кочкор барбы же ушуллебы? Бар. Анда номер айтып койсоңуз? 551 53 50 50. Атыңыз? Алишер. Алишер ака. Үйдө уруктукка, союштукка кочкор бар, а? Болду ака. Ушу номерге чала бересиңер туугандар. Кочкорду бир баалап коюңуздар. Каптал көрүнүшү туугандар, жана куйрук тарабын көрсөттүм эле. Шеп канчадан келген кочкор бар? Я. 220. 220. Бербеген сенаңыз кандай болуп калды? Жакшы суроо деп. Сиз канча сурап атасыз? Мына колуңузду көрсөтүп коюңчу. 55 миң сом. 55 миңден берип атасыз, а? Жакшы ака. Тиштери кандай ака булардын? 6 тиштер, а? Жакшы ака. Парода барычы? Гисарлар, а? Базарыңыздарды берсин анда ака. Кочкор канча экен? 90 кеми бар, а? Пародасы кандай? Арашаны. Тишичи? Бербеген сенеңарчы? 70ке бербедиңер, 2 тиш, а? Үйдө барбы кочкор? Аны бияка өтүп туруп, телефонго жакын туруп номериңерди айтып койсоңор. 777 Аха. 01 Аха. 7007. Атың? Сыргак, а? Союштукка, уруктукка кочкор бар, а? Жакшы. Шеп канча экен кочкор? 130, а? Бербеген сенаңыз? 80ге бербедиңиз, а? Тиши кандай? 4 тиш. Пародасычы? Гисар, а? Кочкор канча, шеп? Ава. Кочкор. 70 миң, а? Бербеген сенаңыз? 55ке бербедиңиз, а? Тиши кандай? 4 тиш, а? Пародасычы? Тажикстандан келген, а? Шеп, кочкор канча? 100 миң, а? Бербеген сенаңыз? Сурабады. Тиши кандай? 6 тиш, а? Пародасычы? Арашаны? Жакшы. Шеп, канча болду? 48 миң. 48 миң, а? Тиши кандай? 6 тиш, а? Пародасычы? Арабаш, а? 48 миңге алып тур туугандар. 6 тиш кочкор. Кайсы каналга тартасыз экен? Айбек базарка бар. 2. Канча экен кочкор тууган? 300 миң. 300 миң. Пародасы кандай? Араша. Арашаны. Бербеген сенаңар? 120. 120 бербедиңер, а? Мындай кылчы тууган эм. Капталынан кылгын, наракат түр. 300 миңди кочкор туугандар. 120 миң сомго бербептир. Тиши кандай дедиң? 4 тиш, а? Арашаны пародасы. Мынасага туугандар. Канчага сурап атасыз? 110. 110го. Бербей атат, 110 миңге соода болуп атат туугандар. Колдорун көрсөтүп жатам. Шеп, ак кочкор кимден? Сизденби? Канча шеп? 150 кеми бар, а? Бербеген сенаңыз? Бербеген сенаңыз? 135ке бербедиңиз, а? Тиши кандай? 6 тиш. Пародасычы? Ауган, а? Туугандар, 135 миңге берилбеген кочкор. Шеп, канча экен кочкор? 100 кеми бар, а? Пародасы кандай? Арашаны. Бербеген сенаңыз? 80 миң. Тиши кандай? 6 тиш, а? Туугандар, 6 тиш экен. Шеп, канча экен кочкор? 65, а? 2 тиш. Бербеген сенаңыз? Я, ар кандай сурап атат? Эң патолог ака, берилбеген. 40-тын үстүнө сурап атышат, а? Жакшы ака. Шеп, канча экен кочкор? Мо алды дагы, мо биринчи деген сурайт. 85, а? Бербеген сенаңыз кандай болуп калды? 70ке берилди. 70ке бербедиңиз, а? Пародасычы? Арашан. Тишичи? 4 тиш. 4 тиш, а? Жакшы ака. Базарыңыз берсин. 34ге алдык. 34ке алдыңызбы? Тиши кандай? 2 тиш болса керек. Карабадыңыз, а? 2 тиш. 2 тиш, а? Пародасы кандай экен билбейсизби? Жок, сойгон. Сойгонго. 34ке алдым дедиңиз, а? Жакшы ака. Шеп, кочкор бар канчадан? 50тен. Парода бар кандай экен билбейсизби? Гисар. Гисарлары. Тиштеричи? 2 тиш. 2 тиштери. Берилбеген сине барынчы? Билбейм. Билбейсиз, а? Шеп. Канчадан бербедиңиз?
Bo'ldi. Biri sotuvdi 47 ga. Shep qo'chqor qancha? 130 ga bermagan senangiz. Bag'illiga tishi qanday? 6 tishi. Parodasicha? Gisari. Tug'andar qaptov ko'rinishi. Jana quyruq ko'rinishi olchi. Hava qancha qaldingiz? 40 ming ha? Tishi qanday ekan buni? Ikki tishga 40 mingga olib chiqib ketib jatadi tug'andar. Qancha ekan bu qo'chqoringiz aka? 60 ming kemi bor ha? Bermagan senangiz qanday yo'q qoldi? 35 so'radi. 35 so'radi, bermedingiz ha? Tishi qanday? 4 tish. 4 tishi. Parodasicha? Parodasini bilmayman. Bilmaysiz ha? Yaxshi. Qanchadan kelgan qo'chqor bor aka? Qanchadan qanchaga chayin? 100dan 150 ga chayin ha? Bermagan senalaringiz qanday yo'q qoldi? Eng patovogi. 70 dan so'rashdi. Tishlari qanday bor? Ikki tishlar borlar. Parodasicha? Parodalari. Afgan ha? Bu yerda qancha bosh bor? 8 bosh ha? 70-80 dan ha? Parodalari qanday? Tavasdan arashandari. Yaxshi. Berilmagan senalar qanday yo'q qoldi? Patologu. 55 dan berib aytasizlar ha? Yaxshi. Bazaringga bersin unda to'g'an. Shap qanchadan kelgan qo'chqor boringiz? 120 dan ha? Bermagan senalaringiz qanday yo'q qoldi? 90 dan bermedingiz ha? Yoshlar qanday? Ikki tishlar. Paroda boricha? Avato bor. Shap qancha qo'chqor? 60 ming so'm ha? Parodasi qanday? Gisar ha? Bermagan senangiz qancha bo'lib qoldi? 43. 43 ha? Qo'z ha bu ha? Qo'zi bo'la. Emchibdi, darajasini aytdilar. Nomeringizni aytib qo'ying akam, qiziqqanlar bo'lsa. 73 men 44 71. Atingiz? Aybek. Bo'ldi aka, adash ekanmiz. Uruqtuqa qo'chqor bor kerak bo'lsa chalaversin ha? Soyishtuqacha? Soyishtuqa. Soyishtuqadaga bormi? Yo'q. Только uruqtuqa ha? Bo'ldi aka. Shap qancha bo'ldi? Qo'chqor. 65. Tishi qanday aka? Ikki tish 65 mingga olinib tur tug'andar qo'chqor. Shap qanchadan kelgan bu qo'chqor o'ringiz? Tanlashına qarab. Tanlashına qarab, mo'l 400 ming adashmasam ha? Yaxshi. Buga sena berdi, birojar. Qancha berdi akam? 200 dan qo'yib berdi. 200 dan qo'yib berdi deyapti ha? Yaxshi aka. Bularcha eng ildiyidan eng uydosi 400 ming. Ildiyicha 80 ming ha? Yoshlari qanday akam? 2 tish 4 tishlar ha? Parodalaricha? Avato ha? Mo'ni bir sürü urveys bakam francha onani. 400 minglik qo'chqorni yaxshilab syomka qilib qo'ying. Tug'andar 400 minglik qo'chqor. Yashi qanday yashan? 4 tish ha? Rasa qo'ya turman ekan-da. Nomeringiz akam? 0225 Aha. 22 21 07. Atingiz? Chingiz aka. Uruqtuqa, soyishtuqa qo'chqor bor kerak bo'lsa chalaversin ha? Uruqtuqa. Только uruqtuqa ha? Bo'ldi akam. Qo'chqor qancha shap? Sizdanmi? Ayata. 200 ming kemi bor deyapti. Bermagan senasini o'qib qo'yamizmi? Tishi qanday bilmaysizmi? 4 tish ha? Is narxdami? Shap qancha ekan bu qizil qo'chqoringiz? 300 ming ha? Bermagan senangiz? 200 mingga bermadingiz ha? Tishi qanday? 4 tish. Parodasicha? Parodasi olgan. Afgan ha? O qaracha, sekirayotgan. Qara ham 4 tish. 4 tish ha? Tishi jashi qanday buni? Yashi 6 tishga o'tadi. 6 tishga o'tadi ha? Basicha? 250 ming. 250 ming ha? Parodasicha? Afgan ha bo'ldilar. O, moshni qo'chqor ekan akam. Berdi birojarim? Berdi. Qancha berdi o'sha? 200 dan qo'yib berdi. 200 mingdan qo'yib berdi o'tchat ha? Nomer aytib qo'ying akam, qiziqqanlar bo'lsa. 774 Aha. 15 25 25. Uruqtuqa qo'chqor kerak bo'lsa, chalaveradi. Soyishtuqacha? Soyishtuqa ham bor. Bor ha? Turizm bor. Atingiz? Qabul. Qabul aka. Shap qanchadan kelgan qo'chqor bor? 70 dan tegiz ha? Bermagan senalar qanday yo'q qoldi?
Бербеген сен аңар. Азыр келдиңер, а? Жаштары кандай? 6 тиш, 4 тиштер, а? Парада барыча? Арашандар, а? Жакшы. 70-тен оптом экен тугандар. Номер айтып койсоң туган. Кереги жок, а? Номер. 559 33 96 96, Атыңар? Атыңар? Нурик? Şu номерге чаба бересиңер тугандар.